Ture an bɛ Ala tanu tuguni koyi ka masa in wale ɲuman dɔn ka masa in barikada. Ale mun sɔnna ka maa ɲumanya k'a kofɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ. A ma dan o ma dɛ, a tilala k'a ka jɔn ɲumanw su ka kɛ maa ɲumanya ɲinini kan. Ko fɛn do ko n'a y'a ɲini k'a bi sɔrɔ dɛ. K'a bi sɔrɔ ni jumɛn ye? Ko k'ale Ala dɔn. Awɔ, a ko k'an ka dan yɔrɔ min na, i kana o dan cɛw sago ko ye. Ka kiraba in k'a dɔn fɛnɛ. Ka kɛ kiraba in fɛ. Awɔ, kira in ye mun fɔ an ɲɛna k'o siraw tagama. Awɔ, kira ka suna jɛlen ka tugu o kɔ. Awɔ, maa ɲumanya in o y'a sipasiman dɔ ye koyi. N'i bɛ fɛ ka kɛ maa ɲuman ye o y'a sipasiman dɔ ye dɛ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sa, ka su jɔ Ala ye. Awɔ, nafilaw la, Ala ko sumaw la, ani ka salatu kɛ cidenba in kan. Ture nin bɛ maa ɲumanya di jɔn ma dɛ. O dama tɛ. Ala ka jɔn ɲuman ninnu ka tugu olu kɔ, ka k'u fɛ, k'u sira labɔ. An b'a mɛn karamɔgɔw da o. Ko maa ma ɲa, maa mun ɲana f'i tugura maa ɲalenw kɔ. Wa maa ma kunnaja fɛnɛ, maa min kunnajara f'i ka tugu jɔn kunnandenw kɔ. O kɔntrɛli fɛnɛ bɛ yen nɔ koyi, Ture. Ko maa ma mako sa, maa mun mako sara f'i ka tugu maa mako salenw kɔ. Ala k'an kisi o ma koyi. Awɔ, i bɛ tugu Ala ka jɔn ɲuman dɔ de kɔ. Ale b'i former k'i entraîner. Awɔ, o la e fɛnɛ bɛ sɔrɔ ka jɔn dɔ, e fɛnɛ bɛ se ka jɔn former o la ka jɔn entraîner. Ayi, n'i ma tugu Ala ka maa ɲumanw kɔ, ka ca la. K'a fɔ ko karamɔgɔ t'e la k'e ye maa ɲuman ye, a ma nɔgɔn dɛ, Ture. Awɔ, a mana kɛ cogo cogo karamɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ i la. I bɛ tugu karamɔgɔ dɔ de kɔ, n'o kɛra sa, maa ɲumanya in a dɔw la i b'a sɔrɔ. Ture, o dalilu ye jumɛn ye? An b'a mɛn karamɔgɔw da. Awɔ, Ala b'o fɔ an ɲɛna suratul kafi kɔnɔna la. Nabila ye Musa, a n'a ka nabi ɲumanya, awɔ, a n'a ka ulu azmuya, a n'a ka Ala kuma ɲɔgɔnya. Awɔ, ale de ye kira ye, kira mun ni Ala kun bɛ kuma o, turu sina kulu kan. Allahu akbar. Awɔ, a n'a ka ni bonyaba bɛɛ. Awɔ, an b'a mɛn karamɔgɔw da fɛnɛ ko kiraw la, k'a dabɔ kiraba Muhamadu la alayhi salatu wasalim, Ala ma kabako kɛ kira ye ka tɛmɛ Nabila ye Musa kan. Ani ni bonyaba bɛɛ. Ko dɔnni dɔ bɛ yen k'a t'o sɔrɔ fiyewu dɛ. Ko f'a ka taa ale ka jɔn, Ala ka jɔn dɔ de sɛgɛrɛ n'o ye maa ɲuman dɔ ye, a n'a ka kiraya. Allahu akbar. Bonya tɛ tɛmɛ kiraya bonya kan o. Jɔyɔrɔ tɛ tɛmɛ kiraya jɔyɔrɔ fɛnɛ kan. Nka ni Ala sɔnna k'a fɔ ko kira dɔ n'a ka kiraya, o ka wuli ka Ala ka maa ɲuman dɔ sɛgɛrɛ. Ture, o wasara dalu ye dɛ. K'a fɔ ko maa ɲumanya in ko fɛn do, ko n'i y'a ɲini a bi sɔrɔ. A tɛ taa sɛgɛn kɔ dɛ, a tɛ taa ɲani kɔ, a tɛ taa timinadiya kɔ. Alhamdulilayi, Ture, 20h sanga 26. Bi su in na baro ka di. Bi an ye wele bila jɔn ma, a kana an baro tuguni. Bi su in na an ka maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ, maa ɲumanw ka baro kɔnɔna la, o y'an karamɔgɔ ye. Ni o ye Sheikh Alassane Ba, n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bolokasumugu Saranbugu ma, alhamdulilahi, ani Sirakɔrɔ Megetanaya. An n'ale de bɛna jɛ bi ka jɔn baro, ka Ala ka maa ɲumanw olu kofɔ aw ye. Alhamdulilahi, an ye sigi damadɔ kɛ an ka ni baro in kɔnɔna la, sigi 2 ɲɔgɔnna. Sigi 2nan kɔnɔna la, an b'a jigiya k'a fɔ lamɛnbaw ani kanubaw k'a fɔ an ye baro in jɔyɔrɔ dɔ la, an tun b'a la ka kuma maa ɲuman bi sɔrɔ cogo di. Sheikh Alassane Ba a y'i da don la k'o walawala an ye. Alhamdulilahi, fo babu nana boli dusukun kan. O yɔrɔ in na an y'a ye k'a fɔ jɔn ti maa ɲumanya sɔrɔ fewu k'a sɔrɔ dusukun ɲuman t'i la. Awɔ, o de kama kuma daminɛ na an y'a fɔ ko Bajaloden ale nana ni dusukun fura in ye. Sheikh Alassane Ba a y'i da don dusukun in na. Alhamdulilahi, ko bana 7 bɛ yen n'o ye jɔn dusukun sɔrɔ.
aka ca la maa ɲumanya in a sɔrɔli ma nɔgɔn dɛ bi su in na sa an ye wele bila ma a kana o bana 7 in k'o walawala an ye Ture an b'a ɲini fɛ e ka nɛgɛw k'i ta ye sɔni ani Sheikh Alassane Ba an'ale bɛna a da don dusukun in na ka walawala limanaw ye. Alhamdulillahi, Radio Unité, la voix de Cheikh Sidi Ahmed Tidjani. 101.6 Kabo Sirakoro Megitana Cité 20h Sanga Bisawa. Alhamdulillah an karamɔgɔ ay kɛnɛ sɔrɔ n'o ye Sheikh Alassane Ba. Sheikh Alassane Ba, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Folika ani tanunika ani kuma ɲɛbila yana an bɛ don an ka bisu in na baro kɔnɔna la. Alhamdulillah an bɛ lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أستاذ جيري على فولين كوفيك على كراكو أن يردكم على سبلا نيامي ينيغون على دوناتي على كرا دي تكمني نيامي ينيغون سليلاتي على كرا دي تكمني نيامي ينيغون سوناتي على كرا دي تكمني نيامي ينيغون فالباتولاتي ينيغون دوغادينتي على كرا دي تكمني كسرا جرايدا ale de bɛ ala jira anw na an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka ala fo ala min ye anw da k'an kɛ hadamaden k'an kɛ silamɛ ka tila k'an kɛ alakira mantɔn la ɲumanw ye an bɛ nisɔndiya ni a ye an bɛ ɲagali ni alakira ye an bɛ yafaraha ni alakira ye sallallahu alaihi wasallam. An bɔra don duman minnu fana na n'o ye alakira ka bangeni denw ye an y'u dɔw bila an kɔfɛ an bɛ ala deli san nata ta ala ko jira an na banko an ka alimamuw ye muridu ani muradu ye maa minnu ye sira in cogoba ka dusukun nɔrɔ cogoba ka taa se fo seyɔrɔ la an tɛgɛ banko bɛɛ lajɛlen ye a bɛ kɛ wajibi ye anw garibudennin kan n'an welela jire fɛ an ka na an ka kuma anw ni kuma man kan anw ni mikoro man kan an bɛ foli an b'a kɛrɛnkɛrɛnnenya ka kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen e yɛrɛ fo minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ i tɛgɛ don émission in kɔrɔ émission in ko k'a bɛ sa i nana jɔ a kɔrɔ ka daraja d'a ma ka yafara hadi ka hadamadenw nisɔndiya ni émission ye ala k'i sara kɛ alijɛnɛ jire e yɛrɛ ye maa ɲuman de siga foyi t'a la ala k'a ni fara maa ɲuman maa ɲumanw kanubaga maa ɲumanw tɔgɔla émission sigibaga e bɛ fɛ o ka kɛ jumɛn ye ni maa ɲuman ye ya rabbi ala k'a ni fara maa ɲuman inshallah bismillah. Ayiwa Ustaz Ba an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka bɔ fo Burukasumbugu Sarambugu la ka na an ka wele jaabi maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka wulikajɔ ani ka cɛsiri la. Ayiwa Sheikh Alassane Ba sigi tɛmɛnen an tun b'a la ka kuma maa ɲumanya yɛrɛ bi sɔrɔ cogo di an toro babu kɔnɔna la i nan'i da don dusukun ko dɔ la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna k'a fɔ ko dusukun bana 7 bɛ yen ni o ye jɔn dusukun sɔrɔ a ka ca la maa ɲumanya k'o sɔrɔli bɛ gɛlɛya koyi. Alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala waleɲuman dɔn. Ayiwa yanni an bɛ don yen an y'a fɔ maa ɲuman kumaden minnu bɛ maa ɲuman fɔ kuranɛ kɔnɔ ani diinɛ gafew kɔnɔ kumaden ninnu ka ca min dɔnnen don a la kosɛbɛ o ye waliyu ye nka alwaliyu ale ye kumaden kabakoma de parce que ala yɛrɛ tɔgɔ dɔ ye ko alwaliyu ala yɛrɛ tɔgɔ 99 la alwaliyu b'a la ala kanuba fana bɛ se ka wele ko alwaliyu ko ɲɛnabɔba bɛ wele ko alwaliyu e ma ye n'an taara furusiri la jire ɲa dɔ bɛ so furusiri la u b'a fɔ ko muso ka waliyu bɛ min muso ka ko ɲɛnabɔbaga bɛ min waliya arabukan na o de ye ka bila ɲɛfɛ a kɔrɔ dɔ fana ye fɛn min maa min b'i ɲɛ i ka ko la le tuteur tubabu b'a wele ko tuteur
donc waliyu no al waliyu ala ani aka jon waliyu ni ɲɔgɔn cɛ gundo min bɛ yen ale kelen de b'a dɔn. A kelen bɛ yen. Allahu akbar. Ale waliyu in kelen de bɛ se ka waliyu sama ka bɔ duguma arranger la ka na n'a ye sanfɛ arranger la. O samani voyage de don. An ko voyage in tɛ kɛ fo sira fana ka k'i bolo. Ayi. I tɛ se ka voyage ka bɔ i yɛrɛ kɔrɔ ka taa se Ala ma ka Ala ko dugu ta ka sɔrɔ i ma préparation dɔ kɛ. Préparation fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye o de ye ko ka dusukun ko ka jɛ. N'a y'a sɔrɔ n'i bɛ bɔ yan ka taa Sikaso i mago bɛ car de la. Kosɛbɛ. I mago bɛ peut-être kunungo sokɛ la. I mago bɛ kunungo n'o si ma sɔrɔ falinin na o ka hakɛ to kuma kɔnɔ. I mago bɛ wotoro la. Tuma dɔ la dɔw b'a kɛ avion na bi. Nka n'i bɛ fɛ ka se Ala ma car tɛ taa ni ye avion tɛ taa ni ye so tɛ taa ni ye fali tɛ taa ni ye dusukun de bɛ i bɛ yɛlɛ dusukun de kan o de bɛ pan ni ye ka taa se fo Ala ma. N'an y'a faamuya ale sokɛ ye dusukun ye. Dusukun. Allahu akbar. Maintenant fo dusukun in ka dɔn parce que an ka émission dɔ kɛ an famana donc o y'a to an ye données minnu di a bɛ se ka kɛ ɲinɛ kɛra a kɔ. Dusukun fana kumaden caman de bɛ dusukun na ani kuranɛ kɔnɔ. Alqalbu o de ye dusukun ye. Alqalbu a kɔrɔninjɛ de ye ko fɛn min bɛ yɛlɛma yɛlɛma. Fɛn bɛ yɛlɛma yɛlɛma. Fɛn tɛ dugukolo kɔ kan. Ala ka danfɛnw na an ka gafew cogobali kɔnɔ min bɛ yɛlɛma yɛlɛma i ko dusukun a ka yɛlɛma yɛlɛma ka jugu ka tɛmɛ nɔnsi kan. Adamaden dusukun de bɛ sɔn sisan sini a bɛ ban bi a bɛ kasi sini a bɛ yɛlɛ bi a nisɔn ka di sini a nisɔn ka ko bi a jɛman don sini a finman don bi ɲuman don ɲumanya degré dan bi a bɛ misiri cɛmancɛ la sini a bɛ bɔ a tɛ yen. I b'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'a tɔgɔ tɛ se ka fɔ yan. O de la Ala kira ka duwawu bɛ yen ko Allahumma ya muqallibal qulub. Ala min bɛ dusukun yɛlɛma yɛlɛma sarrif qalbi ila ta'atika. Ni dusukun ɲɛsin pewu i k'a bɔ yɛlɛma yɛlɛma in na k'a ɲɛsin e de ma k'a numéro bɛɛ i ka diinɛ ma i kana bɔ a ka fiyewu. Donc minɛn min n'a bɛ taa ni anw ye an ka minɛn in dɔn. Minɛn in de bɛ voyager ni anw ye ka se Ala ma. Ayiwa. Ala ko voyager tɔw la i bɛ bɔ point A la ka taa point B la. I bɛ sira dɔ de ta. Sira in kuma dɔ la siraba bilennin don. Sira cɛjugu don. Sira cɛɲin don. Kuma dɔ la duguma sira don. Sanfɛ sira don. Kurukan siraw don. Mais Ala ko ka sira la i bɛ dusukun kelen in de bɛ sira bɔ. O dusukun in sira ka gɛlɛn ka tɛmɛ sira bɛɛ kan. A sira dɔn ka gɛlɛn o ye dɔn da ye. Kuma dɔ la i b'i to sira cɛmancɛ la a bɛɛ bɛ tunu i la. I yɛrɛ bolo i sera waati min na i b'a sɔrɔ a bɛ ka f'i ye k'i m'a daminɛ fɔlɔ. O man nɔgɔn. Wasumiyal qalbu qalban dusukun wele dusukun mun na parce que a bɛ yɛlɛma yɛlɛma. Kalaba kɔrɔ de arabukan na ka fɛn ta k'a yɛlɛma. N'i ye fɛn ta k'a ferekete yɛlɛma o de bɛ wele ko kalaba. Donc alqalbu fɛn min bɛ yɛlɛma yɛlɛma. Mais ni dusukun fɔra an y'o fɔ émission tɛmɛnen na a kana kan kɔnɔ fana ko dusukun silamɛya gafew kɔnɔ ani diinɛ kɔnɔ laɲini min bɛ dusukun na a kana kan kɔnɔ ko tubabukan kɛr jalan ye dɛ. E m'a ye kuma dɔ la u bɛ kɛr ni dessin k'a jira maa la maa min n'o a ko ka di o ye ka kɛr dessin k'a jira o la ko ne kɛr bɛ e nɔfɛ. Tiɲɛ don o sogo bunni o tɛ tɛmɛ kilogaramu damadɔw kan. Ale bɛ joli a b'a sama k'a fiyɛ k'a fili a bɛ taa ni ka segin kɛ ale la. Ale magoba de b'ale la organisme ale y'a dama organisme ye farikolo kɔnɔ. N'ale ye gɛlɛya sɔrɔ dɔrɔn farikolo fan bɛɛ bɛ gɛlɛya sɔrɔ. O ye tiɲɛ ye. Mais n'i ye jateminɛ kɛ diinɛ kɔnɔ ani sufiya kɔnɔ ni kalbu fɔra o ko tɛ. N'i ye adamaden anatomi kɛ
medicine na a dɔnbagaw ka hakɛ to kuma kɔnɔ ni i tɛ bio kɛ fiyewu u ka ayiwa module dɔw d'i ma i bɛ adamaden yɛrɛ fan bɛɛ kalan na kolo t'a la bu t'a la ayiwa pasate min tɔgɔ tɛ fɔ i ɲɛna o anatomy professeur Zobota n'a ɲɔgɔnnaw dusukun min bilalen don adamaden o ko tɛ o ye élément dɔ de y'o farikolo la mais n'a fɔra dusukun sufiya kɔnɔ n'a fɔra dusukun kuranɛ kɔnɔ n'a fɔra dusukun alako kɔnɔna na laɲini ye min ye n'i ɲɛ tugu n'i ɲɛ tugu k'i farikolo fan bɛɛ kuran faga kumakan dɔ bɛ na i tulo kɔrɔ i bɛ fɛn min kumakan mɛn o de ye dusukun ye ni i kelen sigira fɛn min bɛ baro k'i fɛ o de ye dusukun ye n'i y'a ye jire y'i lajɛ tan i ko man d'a ye koyi fɛn min bɛna baro k'i fɛ o de tɔgɔ ye ko dusukun ni dusukun dilanna ka ɲɛ n'i kelen sigira dɔrɔn i b'a sɔrɔ i bɛ connecté la ala la o b'a sɔrɔ a dilanna ka ɲɛ dɔw sigilen bɛ diɲɛ na yan mais alijinɛ nege a fɛ a bɛ ka miiri de alijinɛ kɔnɔna bɛ cogo di tan ne bɛ nin sɔrɔ cogo di ni ne ni ala ko an bɛ ɲɔgɔn ye ne ko ne bɛ kuma fɛ ne bɛna jaabi cogo di ne bɛna lahara tɛmɛ cogo di siratu ne b'a tɛmɛ cogo di i b'a sɔrɔ o dusukun sugu connecté len don u bɛ k'o image de ta mais dusukun dɔ bɛ i b'a sɔrɔ ale ka hami bɛɛ bɛnnen don diɲɛ ma ne ko ne bɛ miliyari sɔrɔ cogo di ne bɛ kɛ Bill Gates ɲɔgɔnna ye cogo di ne bɛ kɛ Mali président ye cogo di ne tɔgɔ bɛ don député fɛ cogo di ne bɛ kɛ ministre ye cogo di ne ka conteneur mɔgɔw bɛ conteneur ta ka bɔ jamana kɔnɔ cogoya min na ne bɛ kɛ commerçant import export ye cogo di ale ɲɛ mana tugu o fɛn de bɛ baro k'a fɛ donc dusukun orienté len don ka taa ye ka taa diɲɛ mɔ mais dɔ bɛ ale sigilen baro min bɛ n'ale la o ye lahara ko baro dɔrɔn ligne b'a la dɔrɔn de la mɔgɔw ka laɲini tɛ kelen ye o de la ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين الله أكبر ni mawo mai kodo ala komo kale ala be shaytanet dilan ka bila i kɛrɛfɛ o de bɛ baro kɛ i dusukun na a b'a ka fisew ci dusukun ma i tɛ fɛn wɛrɛ ye n'o ta tɛ donc laɲini yɛrɛ ye min ye baro in kɔnɔ introduction in kɔnɔ an lamɛnbaga k'a faamu n'anw ko dusukun médecine na o dusukun dɔrɔn ko tɛ cœur jalan ko tɛ n'anw ko dusukun an ka mɛn hadamaden kisɛ de ma hadamaden yɛrɛ foroko de kisɛ dɔ de b'i la o kisɛ i t'a dɔn fiyewu fo n'i ye i ka système lumière bɛɛ faga i b'a ye ale de bɛ kuma i fɛ a bɛ baro k'i fɛ n'o ɲɛna dɔrɔn e bɛ ɲɛ foroko bɛ ɲɛ n'o tiɲɛna dɔrɔn foroko bɛ tiɲɛ o de bɛ jurumu fɔ hadamaden o de b'a fɛ cɛ i bɛ se ka wuli k'a kɛ sa cɛ n ka cɛ nin bɛ k'e ta ye a jara mɔgɔya ma diya mɔgɔ ye fa alhamaha fujuraha wa taqwaha o la an bɛ ala deli dusukun min b'an na ya rabbi ala k'a ɲɛ kɛlɛ bɛ yen de nɔfɛ wallahi ni ye ɲɛna n'o ɲɛna lumière de bɛ k'a la lumière min tɛ EDM ka lumière ye lampadaire baw bɛ k'a la dusukun kɔnɔ o lampadaire baw fɛn o fɛn bɛ yen ni finman don a bɛɛ bɛ kɛ jɛman ye ɲɛkɔrɔ i bɛ fɛn bɛɛ i b'i to yan fɛn min dogolen don e la yanni Sikaso cɛ bɛ kɛ i n'a fɔ i n'i ka salon kɔnɔna ye ɲɛ yɛrɛ ti fɛn min ye e b'o ye dusukun na parce que a yelen b'ale la o ɲɛ in tɛ foyi ye ni ɲɛ yɛrɛ tɛ yeli kɛ yɛrɛ hali scientifique ko ten ko nin ɲɛ tɛ foyi ye ni ɲɛ ka problème ye min ye dɔrɔn lumière de bɛ n'ale kan ale bɛ sɔrɔ ka objet ye sinon ni lumière tɛ ale tɛ foyi ayi a tɛ foyi ye don dibi la dɔrɔn n'i bɛ mɔmɔni kɛ dibi la kosɛbɛ n'a sɔrɔ ɲɛ bɛ yeli kɛ n'i donna dibi la ale kan ka fɛn yira e la a t'a yira la tant que yelen tɛ yen a t'a ye donc ɲɛ in tɛ foyi ye dusukun de bɛ yeli kɛ ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ayiwa dusukun bɛ sabati ni ala ka dhikru de o de la an ka émission tɛmɛnen na an ko yaasa o dusukun ka kɛ moyen de transport ye ka se n'a ye ala ma an kisɛ in ka ɲɛ banakisɛ 7 bɛ yen a banakisɛ 7 bɛ to ka adamaden kisɛ de attaquer ale tɛ farikolo attaquer dɛ
abigo nyoshi bana dɔw bɛ yen nɔ agronomie la minnu bɛ o kalanw kɛ ani dugukolo ko kalan kɛ bana dɔw bɛ yen n'a y'i ka ɲɔsi sɔrɔ i ka ɲɔ sɔrɔ a dannen kɔfɛ ou bien malo sɔrɔ a dannen kɔfɛ i b'a sɔrɔ a bana bɛ na a b'i ka kisɛ in yɛrɛ de tiɲɛ i ka sɛnɛ bɛ k'i bolo fu ye ka sɔrɔ ɲɔ kala jɔlen don kala jɔlen don a b'a kisɛ bɛɛ toli ka tiɲɛ wa bana 7 bɛ yen o bɛ adamaden kisɛ de attaquer adamaden dusukun de attaquer ni mo dusukun halisa médecine ka dusukun o côté cardiologie banaw côté mais ni bana bɛ adamaden kisɛ de tiɲɛ k'i bɔ ala ta yala k'i kɛ setanɛ ta ye donc a ka kan n'an bɛ voyage kɛ f'an k'an yɛrɛ vacciner bana in na an kun ye 4 fɔ 3 de kun tora mais i ye laɲini kɛ k'an ka segin 4 bɛɛ lajɛlen kan ala ka yafa amin alhamdulillahi radio unité do la voix de Cheikh Sidi Ahmed Tidjani 101.6 ka bɔ Sirakɔrɔ Mekitana cité be ani maa mun b'a la ka baro kɛ maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ maa ɲumanw ka baro kɔnɔna la alhamdulillahi o ye Cheikh Alassane Ba n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bulkasɔnbugu Siramugu ma Ture bisu in na baro ka di alhamdulillahi an b'a la ka kuma maa ɲumanw kan sanga ni wagati an bɛ ka maa ɲumanw kofɔ fɛn min yɛrɛ bɛ maa ɲumanya se jɔn ma alhamdulillahi Cheikh Alassane Ba bisu in na a b'a la k'i da don o de la k'o walawala an ye wa n'an bɛ maa ɲumanya sira kan fɛn min b'an bɔ a kan a bɛ na o fana de fɔ an ɲɛna bisu in na alhamdulillahi n'o ye dusukun ye ko in bɛɛ ye dusukun de ye ko ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka dusukun ɲuman d'an ma Cheikh Alassane Ba an b'a ɲini fɛ e k'i da don bana 7 in na ko ye ka a walawala an ye ani lamɛnbaaw ye ani kanubaw ye alhamdulillah an bɛ ala tanu ka ala wale ɲuman dɔn ni bana bɛ yen bana min n'a ka jugu dusukun mɔ kosɛbɛ kuranɛ ka lakali la bana min ka jugu bana bɛɛ kan bana bɛɛ ye kuranɛ kumana ka yɔrɔ caman kuranɛ kɔnɔ kuranɛ y'a fɔ an ɲɛna bana gɛlɛnba farikolo la bana ka jugu farikolo mɔ cogo min kosɛbɛ ni bana in ka jugu adamaden kisɛ mɔ o bana fɔlɔ de ko al-ghafla al-ghaflatu wan-nisyan adamaden ka ɲinɛ ala kɔ adamaden ka ala bɔ i ka ko la adamaden kana ala ja sɔrɔ adamaden ka sankolo lajɛ k'a ma ala yala ka dugumakolo lajɛ a ma ala yala ka jiriw dalen a ma ala yala wa fi anfusikum afala tubsirun k'a yɛrɛ kun lajɛ a ma ala ye ko maa min n'o yebaliya bɛ ɲɔgɔn na ani bana de bɛ ɲɔgɔn na bana min ka jugu dusukun mɔ ka tɛmɛ bana bɛɛ kan al-ghafla kuranɛ b'a fɔ yɔrɔ caman na walakinna aktharakum ghafilun k'aw la fanba ye ɲinɛnbaatɔw de aw janbɔlen don aw yɛrɛ kɔ kuranɛ bɛ a fɔ an ɲɛna ko walaqad dhara'na li jahannama k'ale Allah subhanahu wa ta'ala ye adamaden dɔw da k'u kɛ jahanɛmɛmaw ye aw ka hakɛ to kuma ani jinɛ dɔw munna lahum qulubun la yafqahuna biha ko dusukun de b'u bolo dusukun min n'u u tɛ faamu kɛ n'a ye c'est-à-dire u kisɛ bana b'u kisɛ yɛrɛ de la bana t'u foroko la dɛ a b'u kisɛ de la u ka pisi de man ɲi téléphone mana ɲɛ cogo ye ni pisi man ɲi ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ téléphone sankun fɔlɔ yɛrɛ ye communication de a tɔ bɛɛ ye nafila de ye téléphone ko la sankun ko de ye ni maa min t'i kɛrɛfɛ i n'a ka ɲɔgɔn sɔrɔ mais ni pisi man ɲi e ko t'i ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ adamaden kisɛ lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ɲɛw b'u fɛ ɲɛ minnu n'u tɛ yeli kɛ n'a ye walahum adhanun la yasma'una biha tulo b'u fɛ u tɛ mɛnni kɛ ni tulo min ulaika kal an'am k'olu bɛ ko baganw bal hum adall k'u ka ju u ka fili an'u ka janbɔ u yɛrɛ kɔ an'u ka ala dɔnbaliya k'olu u b'a to u bɛ fili ka tɛmɛ baganw ma u bɛ baganw duguma bagan yɛrɛ ka fisa n'u ye bagan yɛrɛ bɛ wusa n'u ye ala ka kisi o ma
an caman bɛ yen nɔ mɔgɔ caman bɛ u tɛ ala ko ja sɔrɔ a bɛ dusukun dɔrɔn de bolo ka don sali kɔnɔ i t'a ja sɔrɔ ka sungɛlaw ye i t'a ja sɔrɔ ka mɔgɔw kolen ala ko la kuranɛ ko la i t'a ja sɔrɔ a ye dusukun bana bɛ dusukun na ni cɛ maa bɛ maa la zikuru bɛ kɛ yɔrɔ min ala ko fɔ bɛ kɛ yɔrɔ min ale tɛ se ka tɛmɛ yen n'a ye jama ye dɔrɔn a b'a sigi mais maa bɛ maa la n'a ye olu ye dɔrɔn a ni de bɛ tɔɔrɔ daminɛ ayi b'a fɔ k'i ye muru turu a la a bɛ degun munna parce que dusukun bɛ orienté len don ka taa min fan fɛ a tɛ se ka nin ye cogoya banakisɛ b'a la ani bana min bɛ ɲɔgɔn na n'a duwelen don kuranɛ fɛ ko al-ghafla bana gɛlɛnba ya rabbi ala k'an kisi ala k'an tanga adamaden kana ala dɔn ka banga ala ye ala nɔw la ka ɲini ka ala ye ala nɔw la olu ka ta ka bɔ i kan ko ye kojuguba de i b'a dɔn maa min b'a dɔn k'a bananen don o ka solution dɔn ka di dɛ o furakɛ ka di mais maa min bɛ yaala la i bɛ k'a fɔ a ye ko cɛ i ni bana min bɛ ɲɔgɔn na a maɲi bɛ e cɛ i bɔ an kunna sa bana foyi tɛ de la parce que o furakɛ ka go kɛnɛ fosi t'a la yɛnɛ la mais ale t'a dɔn k'a fɔ a ni banakisɛ min bɛ ɲɔgɔn na a b'a détruire o la ala y'a misali kɛ nin misali cogoya in ils ont voir sans voir et entendre sans entendre et avoir un cœur qui ne fonctionne pas ɲɛ b'a kun a tɛ yeli kɛ tulo b'a fɛ a tɛ mɛnni kɛ wa ko dusukun yɛrɛ b'a fɛ mais a tɛ faamu kɛ nin fɛn saba in banakisɛ in a bɛ taa da nin fɛn saba de kan a bɛ ɲɛ minɛ a bɛ tulo gere a bɛ tila ka bugun da dusukun na kalla bal rana ala qulubihim ala bɛ dɔw dusukun gere ka zon de da u tɛ se ka faamu o ye banaw la bana belebeleba ye ala ko voyage tabaga bɔ kana sɔn i ka sɔrɔ nin jama in na sinon voyage in tɛ nɔgɔya i ma cogoya si la ya rabbi ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen naam o y'a fɔlɔ ye a filanan bana in filanan ye bana cɛjuguba ye bana min kɛra sababu ye ka dafɛn dɔ bɛ yen tafsiru tigiw ko ko dafɛn in ko yɔrɔ ka dɔgɔn a bɛ tafasiru kɔnɔ mujahid b'a fɔ al-imam abu ja'far muhammad ibn jarir ni tabari ka tafsir kɔnɔ imam tabari ka tafsir kɔnɔ tafsir kɛla dɔ bɛ a b'a sardo la ko mujahid ko k'a y'a sɔrɔ siraw fɛ k'a fɔ ko a fɔlen don ko yɔrɔ tɛ dugukolo kɔ yɔrɔ tɛ sankolo la yɔrɔ min ni dafɛn dɔ ma sujudu bi ala ye o yɔrɔ in mais dafɛn in ni ala cɛ tiɲɛna ka kɛ ni banakisɛ dogolen a la banakisɛ in balila ka poyi o banakisɛ in bɛ t'i da de kuma dɔ la ani mɔgɔ bɛ ɲɛnamaya kɛ a bɛ bali ka poyi a poyi yɔrɔw la a b'i ka fɛn bɛɛ tiɲɛ a b'i ka baara bɛɛ kɛ foyi a bɛ dusukun ka baara bɛɛ tiɲɛ n badenw o de ye yɛrɛ bonya ye yɛrɛ bonya Allahu Akbar a ye setanɛ mangoya a ye setanɛ halaki ala ma ba setanɛ la k'a ye dulɔ min ala ma ba la ka hakɛ to k'a ye tulo kɛ ala ma ba la k'a kɛra dangaden ye ala ma ba la ko nin kɛra ala bankun setanɛ ma yakunu laka an tatakabbara fiha Allahu Akbar yɛrɛ bonya fakhruj bɔ a kɔnɔ e bɛ saghiruna la munna ne ko i mɔ k'i k'a kɛ i ma kɛ ma mana'aka alla tasjuda id amartuk kumana min y'i yamariya k'i ka sujudu bi adama ye mun y'i bali banakisɛ in nana farikolo la dusukun na k'a ka seli tiɲɛ k'a ka sun tiɲɛ k'a ka jagaw tiɲɛ k'a ka ala mission ba minnu n'a y'u kɛ dugukolo kan ni sankolo ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ tiɲɛ ni kumakan kelen de ye a ko qala ala ma ko ana khairu minhu ne ka fisa n'a ye min ye e da ka adama da o b'e dɔn a bɛ adama dɔn o de ko e mɔ k'e ka sujudu bi ko ayi ko ne ka fisa n'a ye ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin
ne kapsa na sabula ne da ka bo tasma la le da ka bo bogola bogo dun kapsa tasma kapsa bogo me jonde ko amo ko tasma kapsa bogo a fili yoro befle yere bonya bagati yere bonya fiu ala ka fien aka tiɲɛ ni ngalon ɲagamine ɲɔgɔnna ɲɛ kɔrɔ a bɛ baara kɛ n'a ye mais mun de y'a fɔ ala min ye dafɛnw na ala de ye tasuma da ka bɔgɔ da o ala ye m'a fɔ e ɲɛna ko tasuma ka fisa bɔgɔ ye e de bɛ n'i jɔ ko tasuma ka fisa bɔgɔ ye e b'o bɔ min fili yɔrɔ lajɛ a filira maa caman de fana filila ni fili cogo la wa n'i bɛ voyage kan k'e bɛ fɛ ka se ala ma yɛrɛ bɔra miskala zarati n'a bɛ dusukun na n'a kisɛ bɛ dusukun na i tɛ se ka pan ka se ala ma mithqalu habbatin min khardalin a bɛ hadithu kɔnɔ ko yɛrɛ bɔra miskala zarati bɛ dusukun min na a tɛ don aljanna Allahu akbar yɛrɛ bonya a miskala zarati bɛ dusukun min na a tɛ aljanna sɔrɔ voyage dun a kun ye ala sɔrɔli ye wa ni ala sɔrɔla ala b'an sɔn ni fɛn min ye o ye alijinɛ kosɛbɛ ala k'an sɔn a na ya rabbal alamin ala k'an kisi yɛrɛ bonya fɛn do fɛn min n'a ka jugu parce que ala ko k'ale yɛrɛ ka ale ka birifani do alkibriya urida ne ka birifani do ni maa min ko k'a bɛ n ka birifani minɛ ko n b'a tufa la wala ubali k'ale ala b'a tufa i bolo ko hali a t'a jate a ka sira foyi t'a la voyage kɛla ka se ala ma fɛn min man di ala ye n'o bɛ dusukun na i tɛ s'a ma ni mun ye bana filanan ye ala k'an kisi ala k'an tanga bana sabanan rapidement o ye hasidiya ye hasidiya o dun ɲɔɲalen do hasidiya bɛ dusukun o dusukun na a dusukun tɛ se ka voyage kɛ ne ma fɔ a dusukun foroko tɛ wuli ka jɔ ka sali dɛ a bɛ seli a foroko a bɛ sun foroko bɛ sarakati bɔ foroko bɛ wuli ka baara kɛ mais kisɛ bana bɛ kisɛ bana b'a la hasidiya ye bana ye bana min yɛrɛ problème b'a la problème fɔlɔ ye min ye hasidi ka problème fɔlɔ yɛrɛ ye min ye problème fila de b'a da la a fɔlɔ ye min ye ani ala yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na parce que a bɛ ka ala de jalaki munna e de kɛ jire ma kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o ye ala jalakili ye minɛ mun de la ye nin tɔgɔ in di jire ma mun de la ye nin daraja in di jire ma mun de la ye nin karama in di karisa ma ala n'a man kan ko ye di moins a n'a man kan ka tɛmɛ ne kan mun na i tɛmɛna ne la ka taa d'a ma donc gɛlɛya fɔlɔ min bɛ banakisɛ in na o ye banakisɛ in bɛ i kɛlɛ ɲɔgɔn bɔ hadamadenw na k'i kɛlɛ ɲɔgɔn kɛ ala ye o ye banakisɛ ba ye dɛ ani ala yɛrɛ de bɛ fasi la e ye nin kɛ a ma diya ne ye e ko cogo e ye nin kɛ munna munna e ye nin kɛ munna e karisa ta anw cɛ mɔ k'a tɔgɔ bɔ nin ko in na anw t'a fɛ a ka k'a ye munna donc n'o do i y'a kɛ a ma diya n ye n fana b'i cɛsiri fo karisa o ka dɛsɛ a ka baara la hasidiya bɛ na yen de n bɛna projet min b'a to a bɛ dɛsɛ e y'a bonya ni min ye n b'a jiri la k'a n'a man kan ye gɛlɛyaba de ye problème ye problème ba de adamaden ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnamaya la gɛlɛyaba min bɛ na cogo ni an ye ɲɛnamayaw daminɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn o gɛlɛyaw la belebele dɔ ye hasadu ye ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam hadithu nasi jɛlen na innal hasada k'i k'a dɔn hasidiya ya kulul hasanat ko hadamaden ka hasidiya i dusukun na a bɛ kɛ banakisɛ de banakisɛ min ni don o don n'i ye hasidiya kɛ i ka seli dɔ bɛ ta k'a bila i ka sun dɔ bɛ ta k'a bila finman na i ka sarakati dɔ bɛ ta k'a bila finman na c'est à dire don o don dɔ bɛ bɔ i ka point na ka taa bila fo 0 degré la kama ta'kulu narul hataba i n'a fɔ n'i ye tasuma don dɔgɔ la dɔgɔ dɔ bɛ ban dɔ bɛ don a kɛrɛfɛ dɔ bɛ ban dɔ bɛ don wa i ka ɲuman bɛ dun ni hasidiya banakisɛ b'i dusukun na a misali de i n'a fɔ n'i ye tasuma minɛ ka dɔgɔ bila a la dɔ bɛ ban i bɛ dɔ wɛrɛ dun
Allahu akbar. E misali Asidi kelen bay de. Ni miskala zarati mana ke duskuna. An mago bɛ voyage min na. Voyage min ni car tɛ taa ni ye, avion tɛ taa ni ye, ayiwa train tɛ taa ni ye, métro tɛ taa ni ye. Mais i bɛ yɛlɛ duskun de kan, duskun de bɛ yɛlɛ ni ye dɔɔni dɔɔni ka taa se fo Ala ma. Banakisɛ in b'i bali ka se Ala ma. Ne ni Ala kan kisi, Ala kan tanga. O la banakisɛ in juguya kojugu kɔfɛ kɔsɔ kuranɛ sura laban 2 min n'o bɛ kuranɛ laban na a sura 2 bɛ kuma nin kan. Du moins sura fɔlɔ 2 in fɔlɔ n'o ye falaki o bɛ kuma nin kan. Qul a'udhu bi rabbil falaqi min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Allah ka fɛnw fɔ kana nga i ka don ne ni hasidi tɔɔrɔ cɛ ni a ka hasidiya ɲagara dusukun na waati min tuma dɔ la a bɛ ɲaga de. A tasumani bɛ sa kuma dɔ la ka tasuma fitinin kɛ n'i tɛgɛ kɛ ta i b'a ye kalayani b'a la mais kuma dɔ la a bɛ ɲaga. N'a ɲagara a bɛ dɔ ɲɛda kan, n'a ɲagara a bɛ dɔ taama cogo la, n'a ɲagara a bɛ dɔ lahalayaw la, a dɔw bɛ bana yɛrɛ. Ala n'a tasuma ɲagara kuma dɔ la a bɛ bana f'a bɛ taa clinique la. Dɔgɔtɔrɔ b'a lamaga mais dɔgɔtɔrɔ ye furuko dɔnbaga de, ale tɛ kisɛ dɔn. Ala ko a ma ko i fara nana de a b'i bana. Ne bɛ décision ta e ko k'o man ɲi i b'i yɛrɛ bana fu i b'a te tuer i b'i yɛrɛ fa fu. Ala k'an ta k'ala hɛrɛ ye, Ala ka alijinɛ nɔgɔya ye, Ala k'an sutura, Ala k'an laban. A nan banakisɛ wɛrɛ bɛ yen u bɛ banakisɛ min wele ko kaba yɛrɛ la ani yɛrɛ bonya ka so mais u tɛ kelen ye, u bɛ fa la u tɛ ba la. Yɛrɛ bonya ale bɛ na de n'ale banakisɛ bɛ dusukun min na a dusukun in banakisɛ bɛ a foroko doni ka hadamaden tɔw fitinin de y'ale yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ. Si man bon k'ale bɔ, ale foroko kɔni ale ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan mais kaba yɛrɛ la ale bi a yɛrɛ de ka baara bi ja ye ka tɛmɛ bɛɛ kan hali n'a ma mɔgɔw y'a dugu ma mais a yɛrɛ bolo ale ta ka ɲi ni bɛɛ ta ye wa ale ta bɛ bɛɛ ta sanfɛ. Bɛɛ ta sanfɛ. Moi mon rapport ne ye rapport kɛ bureau kɔnɔ mɔgɔ tɛ yan min bɛ se ka ne ye lettre sɛbɛn bureau kɔnɔ mɔgɔ tɛ yan ne ka kutuba kɛ mɔgɔ bɛ se k'o wuli ayi ne nasi sɛbɛn ka di ma mɔgɔ bɛ se k'o kɛ ne ka kaliwa dɔ ye ne ɲɔgɔnna bɛ yen donc o kama yɛrɛ la yen Ala b'a gosi ka bɔ voyage kɛla la a miskala zarati n'a b'i la i ka voyage tɛ ɲɛ o de la nabi ɲumanw Ala y'u tanu k'u kanu ka u sɛgɛsɛgɛ ka kuma dɔ la ka u ko k'u dusukun ko ni barikatigi ani safinɛ min b'ale Ala bolo pour que ni miskala zarati kana k'u la. Seydina Musa alayhi salatu wassalam nin fitinin kun bɛna sɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn Ala ko i cɛ nana na yan an ka bila ɲɔgɔn bolo joona banakisɛ in kana na taa microbe min don a bɛ don a ka n'i ka pisi giri ye na joona Musa sɔrɔ e tun bɛ wajuli la cɛ ye ɲininka ko e ɲɔgɔnna pe e ko a ko Ala mais ne tɛ mɔgɔ dɔn ne bɛ jɔn dɔ bani sira la min ne ka surun ka ne bɔ e ni ne de bɛ baro kɛ e ni ne bɛ baro kɛ da ni da e de i ye ne kɛ ciden de fana ye ne kɔni tɛ mɔgɔ dɔn o la a ko i filila jɔn bɛ ne bolo u bɛ si k'i kala ka tile k'i kala a jɔra la o yɔrɔ bɛɛ a y'a yɛrɛ kuru o yɔrɔ bɛɛ safinɛ min bɛ yen k'o kɛ ka dusukun ko wa Ala sɔnna ko i t'a dɔ jira n na Ala ko baasi t'a la komi dɔnni don n t'a jira i la de i bɛ taa ɲini de i bɛ sɛgɛn a nɔfɛ a n'a ka nabi ɲumanya a n'a ka nabi n'a ka kiraya a n'a ka kiraya a seginna ka taa Allahu akbar a n'a ka hasi a n'a ka Ala jɔnbaya a n'a ka dusukun koleya mais Ala ko halisa ko sira in ta sɛgɛsɛgɛli ta ye o la an bɛ Ala deli ya Rabbi Ala k'an ta k'a la hɛrɛ ye
yo voyage min kɛ u taara da station saba dɔrɔn na o station saba o laban kɛra cogo bɛɛ lajɛlen ma voyage station saba Musa ma s'a kɔrɔ voyage gɛlɛnbaw de don donc ni banakisɛ saba banakisɛ naani ninnu de tun ye banakisɛw ye an ye minnu fɔ ka bila inshallah ni fiɲɛni bɔra an sen kɔrɔ an bɛna banakisɛ tɔw fɔ alhamdulillahi radio unité la voix de Cheikh Sidi Ahmed Tidiane 101.6 ka bɔ Sirakɔrɔ Mekitana cité 21h o tɛmɛna fɛ yan nɔ sanga 7 juma o juma 20h pile 21h30 ma ɲuman baro ala teriw ka baro ala kanuɲɔgɔnw olu ka baro kɛnɛ k'o sigi aw ye radio unité antenne sanfɛ bi an ye wele bila jɔnni ma ale o ye an karamɔgɔ ye Cheikh Alassane Ba n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bulukasobugu Saranbugu ma ani Sirakɔrɔ Mekitana alhamdulillahi ale b'a la kana kuma an ye dusukun yɛrɛ fɛn min bɛ se ka dusukun bana 7 mun bɛ se ka dusukun sɔrɔ n'o ye dusukun sɔrɔ n'a bɛ dusukun bali ala sɔrɔli la alhamdulillahi a b'a la k'i da don o bana 7 la k'o walawala an ye alhamdulillahi a y'i da don bana 4 na k'o fɔ an ɲɛna a fɔlɔ o de ye ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ ka ɲinɛ ala kɔ alhamdulillahi Cheikh Alassane Ba a y'o ɲɛfɔ an ɲɛna o ye bana ye bana min bɛ se ka dusukun sɔrɔ a filanan yɛrɛ bonya Allahu akbar n'o yera jɔn min ka baara la o b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ wa k'o to i dusukun na fɛnɛ laɲini ye mun ye o t'i sɔrɔ fɛnɛ asidiya Allahu akbar o ye bana in sabanan ye bana in naaninan kaba yɛrɛ la alhamdulillahi ne e baara o baara kɛ a bɛ ɲɛna k'e ka o baara ɲɔgɔn tɛ yen nɔ walima e de bɛ so baara la ka tɛmɛ bɛɛ kan alhamdulillahi an karamɔgɔ a b'a la k'i da don dusukun ninnu banaw la k'u walawala an ye 4 sɔrɔ an b'a ɲini Cheikh Alassane Ba fɛ teliya la 21h sanga 8 sɔni an na nɛgɛjuru labila ni kɛnɛmamaw cɛ ka ɲini an karamɔgɔ fɛ a ka bana tɔ 7 in k'o walawala an ye dakuruɲɛ damadɔ an ka nɛgɛjuru labila ani kɛnɛmamaw cɛ bismillah rapidement an bɛ bana tɔw fɔ joona tɔ kelen ye bana juguba ye min ni kuranɛ y'a fɔ dama dogo la o ye diɲɛ kanu ye bana de don sufiw fɛ diɲɛ kanu ye bana juguba de min bɛ a bɛ hadamaden kisɛ de attaquer diɲɛ kanu mana i da dusukun na a bɛ ala kanu gɛn ka bɔ yen a bɛ ala kira kanu gɛn ka bɔ yen diɲɛ kanu ani ala kanu a tɛ kun minɛn kelen kɔnɔ diɲɛ kanu mana na wolofa diɲɛ kanu na bɛ ja kɔ wolona bɛrɛ an balima wasolonkaw ko ten a ba a bɛ ja kɔ a furuɲɔgɔn a b'a don diɲɛ fɛ a den a b'a don diɲɛ fɛ a dɔw bɛ taa fu farikolo fan dɔw b'a tigɛ k'a don diɲɛ fɛ yaasa ka diɲɛ sɔrɔ yɔrɔ kanu da ye farikolo ye kanu da ye yɛrɛ kanu i bɛ jɛ o kɔ yɔrɔ ka t'o tigɛ k'o di a ye diɲɛ kanu dɛ diɲɛ kanu n'a dara dusukun na voyage in tɛ se ka kɛ bana juguba wala ala kira b'o fɔ sallallahu alaihi wasallam hadithu kɛnɛma na k'a fɔ man kanati dunya hammahu farraqa Allahu alaihi amra ni diɲɛ kanu nana adamaden dusukun na k'i ka sigi ni a ye ko ala bɛ fɛn 3 k'i la ɲama 3 b'a nɔfɛ i bɛ se k'a ɲini i b'a sɔrɔ ni jɔyɔrɔ ko don i b'a ɲini i b'a sɔrɔ ni ayiwa y'a faamuya b'a la dawula ko don i b'a ɲini i b'a sɔrɔ nafolo bannaya i b'a ɲini i b'a sɔrɔ ko nka n'i y'a sɔrɔ bɛɛ fɛn 3 b'i nɔfɛ fɛn 3 farraqa Allahu alaihi amra ala ma sɔn ka diɲɛ di maa si ma ka diɲɛ tilela i kun sanfɛ n'a m'i kan jɛngɛ a ka girin kojugu diɲɛ bɛ diɲɛ den kunkolo la a kan jɛngɛnen don a nɔfɛ a tɛ se ka tilen wa diɲɛ den 2 n'aw bɛ diɲɛ den 2 yɔrɔ ne ni e kunnen filɛ studio in kɔnɔ hali maa 100 silamɛ 100 bɛ kun studio kɔnɔ mais diɲɛ den 2 tɛ kun sira kɔnɔ bamakɔ kɔnɔ diɲɛ den 2 a bɛ dɔgɔya o ma ala ma sɔn hakili ka sigi fɛn fɔlɔfɔlɔ ye min ko ala bɛ farraqa Allahu alaihi amra k'ala b'a ka ko minɛ ka ciyɔrɔ caya t'a maîtriser don o don a bɛ kɛlɛ la diɲɛ in nɔfɛ n'a ye dɔ sɔrɔ tɛgɛ la ni a donna milliardaire tɛgɛ la a b'a fɔ ko mun na ne tɛ don mɔgɔ minnu ye miliyari 100 mara n bɛ don kulu fana na n'a donna o fana na milliardaire a bɛ don o fana na
n'a dun dongo projet kura b'a bolo a tɛ sɔrɔ a tɛ lafiya n'a caman b'a kun dɛ mais fɛn o fɛn bi d'a ma a bi o t'a bɔ o t'a wasa a bi jɔ o la Allahu Akbar a filanan ye min ye ɲama filanan ye min ye wa ja'ala faqrahu bayna aynayhi ko a n'a ka diɲɛ sɔrɔ ko Ala b'a dɛsɛ ko jira la diɲɛ dongo don ani ni sɔrɔba bɛɛ Ala b'a jira la ko nafolo ti fɛn bɛɛ sɔrɔ la paix du cœur dusukun na lafiya ti sɔrɔ nafolo t'a di dusukun na lafiya bi sɔrɔ ni Ala dɔn ye ani tilennenya ye kuma dɔ la a diɲɛ nafoloba sɔrɔli a n'a yɛrɛ bɛɛ sɔrɔli cogo dɔ la a dɔw sɔrɔli man nɔgɔn ka dusukun to jɛlenya la dɛ Ala k'an ta k'a la hɛrɛ a sabanan ye walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa diɲɛ a mana diɲɛ sɔrɔ cogo cogo Ala ye min da bɔgɔ la k'a b'o ta a b'o de ta ka taa k'a tɔ to u b'a kɛ min a kɔfɛ a t'a to i bɛ taa ka tɔ to ni voiture tan b'i bolo jire an ka fɛn na su in na n'i bɔra émission na i jija dɛ i ka don a tan bɛɛ kɔnɔ ka taa ɲɔgɔn fɛ so e kelen dɛ m'a fɔ i n'i ka kalandenw e kelen ka don a tan bɛɛ kɔnɔ i bɛ numéro 1 kɔnɔ i bɛ D kɔnɔ ayi i tɛ se fo k'i sa ni du tan b'i bolo kira ko k'an k'i ɲininka ko an k'a lajɛ n'i bɛ se ka si a tan bɛɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ heure kelen na i tɛ se ka si a chambre yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ i bɛ don kelen de kɔnɔ i bɛ tɛmɛ so la ka taa so la wa i bɛ taa so laban min yɛrɛ kɔnɔ i t'o kɔnɔ fa i bɛ taa matelas min kan i bɛ da i kɛrɛ kan place ni tɛ tɛmɛ foyi kan ko ni ɲama saba b'a nɔfɛ bana tɔ fila laban na directement wɔɔrɔnan bana juguba dɔ bɛ yen ko o ti to adamaden ka fiyewu k'i bɛ se ka voyage kɛ ko ka sira danfɛn ɲɛ sira ɲɛ ka sira fɛn wɛrɛ ɲɛ min tɛ Ala la n'o b'e la i tɛ se ka voyage ka se Ala ma jitɔ tɛ se Ala ma ayi jitɔ tɛ se ka a ka wiridi ti dafa a ka seli ti dafa a bɛ kɛrɛmu ni kɛrɛfɛlɛ la karisa nana wa a ma na ayiwa a bɛ coyi kɛ ayi siranya fila tɛ se ka don dusukun kelen na e ka siran Ala ɲɛ e ka tila ka siran mɔgɔw ɲɛ ayi i siranna Ala ɲɛ dɔrɔn i jaabi jɔ Ala ka dafɛn bɛɛ la mais n'i ja jɔra Ala la Ala ka dafɛn bɛɛ b'i jatigɛ mɔgɔ ja jɔra Ala la Ala ka dafɛn bɛɛ b'i jatigɛ hali soso min tɛ maa jatigɛ n'a y'a kun bɔ i jaabi tigɛ o ye banakisɛ ye n'a bɛ an na an ka voyage ma nɔgɔn banakisɛ wɛrɛ fana bɛ yen o de ye 7nan ye u b'a wele ko kaswatul qulub ka dusukun ja ka hinɛ ban ka hinɛ bila 0% na o tigi tɛ se ka voyage ka se Ala ma hinɛ tɛ dusukun na i tɛ hinɛ Ala ka danfɛnw na maa o maa tɛ hinɛ Ala ka danfɛnw na maa o maa ka hinɛ jiginna 0% na voyage in tɛ se ka kɛ hinɛ fɛ ko Ala ye musokɔrɔba dɔ don aljinɛ na hinɛ fɛ parce que a hinɛna jakuma na dɔ fana donna jahanɛmɛ na mun na hinɛ baliya fɛ a y'a siri fo a sara kɔngɔ y'a fa Ala hinɛna bani Israɛla aw ka hakɛ to an baw ka hakɛ to muso dɔ bɛ a ka baara kun ye baara cɛjugu ye n'o ye yɛrɛ feere ye mais a nana ka ji min ka tila ka jigin kɔlɔn kɔnɔ ka ji ta ka di wulu ma wulu min ni minɔgɔ b'a la minɔgɔ gɛlɛman b'a la o y'i mini min kɛ Ala ko mɛlɛkɛw ma k'a y'a tɔgɔ sɛbɛn ka Ala jɔn ko n yafara mo bi a ka hinɛ kɔsɔn maa o maa bɛ hinɛ jire i kɔlɔsi o la dɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ hinɛ an tɛ mɔgɔ encourager Ala kuta la dɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ hinɛ kana tigi laban kana sɛbɛn i ka gafew kɔnɔ ka tampon k'a kan dɛ a laban mɔgɔ t'a dɔn dɛ wallahi kan'i jigi tigɛ a la hinɛ bi bɔ adamaden dusukun o dusukun na o dusukun ka di Ala ye wa dusukun o dusukun ka hinɛ sera 0% ma 0% ayi i tɛ se ka voyage kɛ ka se Ala ma wali den ka ku i ye wali mɔgɔ ka ko i ye i mana mɔgɔ ye min t'i ka maa ye o kuma na a b'i ko i n'a fɔ a b'a ɲɛsi i b'a fɔ k'a k'o bɔ adamadenya la o ni wulu bɛɛ ka kan
wala o tigi se ka voyage ke ka se ala donc nim bana ko se wulo blangu wati sur nya ko so ame dayele mo wi ala kan be sawaba mo assalamu alaykum. Radio Unité, la voix de Cheikh Sidi Ahmed Tidiane 101.6 Kabo Srakoro Migitana Cité et Ankaramogo no Cheikh Alassane Ba amba foka wali nyimando e akani dakunya dabado blasrali la koy kadama e duskunu bana alhamdulillah bana wolomvla Cheikh Alassane Ba ayida do ala ka wala nyi ame duskun amba a fotile ala kan nega juru la blani kenama mawche a folo o jume kan nyine yere ko ka nyine ala ko o e bana in folo e yere buya o ya flana e hasidiya kaba yere la e jien kanu ani ka ke etisran etisran e danfenye alhamdulillah ani hinati duskuna ne bana wolon blaye amba nyina ala fe ala kanani bana wolon blaye shiye an duskuna kuma galama adinge ya onaka kalanike Muhammadu Gire ni jamkan bana kan yera wele kan nasoro kalani barodu ani filiti banka nga filu corriger 75 40 91 99 75 40 91 99 hama fa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله aka kadirihi wa migdar azima Allah ya wai da bai da badu Allah ya wai da